Meche todo mitole mikudo azangabe. Azanko aton ko atongo gbe ro koyan sunme. Mi me kayin agboko gbe tonle mi na do mi loji mi me odo asu alumi mi odo asi o mi mono kondo ko tin mi do egbe nu kiko de abajije de. We me makado asu aro me do asi ya. Mi na do loji an pe me jome de do egbe si azangbe. Bo kan do ndo akwesi apako yo planet Saturn ero dagbe wa nu yo bo akwesi kan to yo na ve o de dinu edo egbe si azangbe ya. Mi kan do no kun loji ro mi ni tuno nde bude mi jablu o minima do venu mideo minima damlo akwemiton si apapwe o boni ayimiton ni dote lopo miton le mi kan do mi do jiro na mena lo gan si apapwe o mini ten pon bonu gbada si dudu oni me dudu jegide o ni makale no na du nka adoguna ve o bo kan bo do nu me mbeli odo jiro a zo si apapwe o ani tun kun bo jiro nini to le gegere wiwa bonu ale bo de mi na blole tame alido azoto alo ajoto sin utule o nu mokoton asoro alijijan enenda gbenui we kuya kanaza we kunkun we go mi mekai agbo sukameton le o bodo asu alo bodo asio mi na do mi loje mi ni blu dede bojo ko mesindo bojo do we soke eno na zombo singije na suko ko mi tongo ya we me maka do asu alo be do asia mi na do nu kumblo jiro ya ko ilo medion akumba bonu me anamo bo trolo di o me na bo gble o akuno me mo nkotom de bawe o eni o to anarebo yi agbonji pede do won isi apape mi me kai toro le o me na do mi do akwesi apape o me ni to kumlo jiro economy o biblo e na zombo dagbe na tin mi mi blo economic pede la kwemi tonwo dagbe na tin mi tanda jawe planète kayo Jupiter planète mo konton e na no ko ka mi bo mi na ro ganjiro agbazame tu o mi kan do mi la zomi ton si apape o me ni to kumlo jiro nde bude mi na so la zo si apape bona do akonpipan nu mo konton e na do dudeji we kwe mi kan zo won we kwe gbango mi me kan we lo bule mi na do mi kumlo jiro mi na tuno jiro tagba debu ko mesin debu do asupa si ko tintin planète Saturn e we na zone mo konton do etetu adigbando na sumeton adigbando na simeton nu mo konton e na gosin nu mi ton me do egbe mi me kan célibataire o mi na do mi kumlo jiro mi ni tuno mi na pe mede bo me mo konton planète Mercure e kaja azo ni o mi na pe mede bo e kan dagbe mi ro wan isi apape mi wa a question apape yo me na do mi kumlo jiro mi ni tuno mi kumo ve de bunu mi da question apape yo mo jande ya pe kan le bi okoyo gbon po ekun kale boy mo won na konte mi ye de do ibi si azangbe mi kaja du nde bu mi ni tun kumlo jiro mi kun ma mi ni ma dunu boni nu dudu eni o bleble dudu bleble o mi ma du mo dede o mi ni ya pon jibo dunu mi ton ina zo mo mi na ro ganjiro agbazame mi kan tun loju mi me nse mole o mi wa pe azosin apapo yo planet Neptune e do dagbe wa mi obloje mi ro gudo mi ton bo nu ko ina tinu azomi ton bo we pe mi kan zan we fi teningo mi me kan agasale o mi na do mi kumblo jiro mi ni tun no ko me sin pede na wa super ti potentin o nu mo ko ton nu gan o ina yin do ibi si azangbe ko me makaru asu aro ko me ma do asia mi na do ni kumblo jiro aso nde budo aja biblogbe be yin wan isi apako yo nu mo ko ton mi mo lo jiro dude jina ntoro egbe si azangbe lo po mi to e kai cancel o mi wa akwesi apako yo mi na do mi kumlo je mi ni turo nde bude mi ja biblogbe do akwesi apako bona sodo ile ni mi ton me nu mo ko ton mi na pe o mi na bibloto tu o planet Saturn no this war e ka di do mi lo jiro eni damu kanji do weme ena wada gbe me yo no yo do sieso e blo e na ro kanji do agbazame tu o ndudu meton de so e nu tete e ndudu ble do e do presse o tuo e kuna wada gbe me o mi kan do we me cancel lo jiro mi wa azosi apako yo mi mo lo jiro uve pede na tinwe amo le ni to ele keke na timu na wi wa bo du de jina to we kun akana zanwa 63 mi me kai kini bo mi yodo leyon le o mi na do mi lo mi me ma odo asu alu mi me mo odo asile a mi na tun ko mo lo jiro mi do nde bu boja biblogbe won isi apako yo e do me ni ta mi kun kanji we tubo to tame ni kai asupa siko sin tentin we o mi na do mi kun mo lo jiro nu keke na timo mi na do koton nu keke na timo mi na dija ndo asupa siko tentin mo na blo mo na do me na ndagbe mi e kai akwesi apako yo mi na do ni lo ni blo tete akwezizan madu nukunton akwezizan ututu o iradojo dandan no lojo na blodo khochimeo ekwididin na sa peinture le do na kho appareil photo le na kho téléphone le o erojo woni ya tonji pede mama sun eja wewe aboku sun ekun sun de bona fado edebu nwe ni blo tete lopo mi to kai kini le o mi na do mi lo jiro la mena no gan isi apako yo mi na do mi lo mi na ro ganji lo agbaza me do planète Uranus so ina do vivi la me mi bo mi na ro ganji tu o mi kan bo tun kum lo jiro ni a zo si apako yo le limiton le o gege na wi wa bo uve pede kana tin uve o kana zombo
mi ma yo blo amina do football mi na blo nugbo be kan le wa do remi mo mi ni blo dede la zo be ni me de tre ba ko mi o mi ni ma pon me ogo we kwe mi na zan ba tongo e mi na zan mi me kan vierge le o mi na do mi kum lo jiro mi me odo asu alo mi me odo asi o mi na tu kum lo jiro mi mo lo jiro dandan me o asupa ti ko si kenti on ko do ko na de kojo kodon me de nu dagbe ni ndo asume ton we na sukon mi me maka do asu alo mi me ma do asi ya mi na tu kum lo jiro me na do jiro mi ton do we me na bi ba mi we mi na ro gradi ba me mo ko ton le we be kana yin na yi do mi be na ve onu mi bo kana do nu we me vierge kum lo jiro akwesi apakoyo akoyo era gege na gbo alo me nu we mi la din lo igbe hun we ni blo tede nu akwesi zan mama na fio akwesi keke akoya mana beru ndi me ana iberi me bo nu mo ko ton e ka so yin mu na do tade do egbe si ansan gbe ya ni mi wa na me na no kan isi apakoyo mi na do ndo sport ni o we ni blo sport pede bo kale wo damu ganji ela so ma lo ganji la gbaza me mi me kan vierge le mi na do mi do jiro ni mi wa azomi to si apakoyo mi na tun kumo lo jiro dada gbe na tin mi na azomi to si apakoyo bo do de jina mi ton do etetu mi do akon fi pon bo wi bo na azomi ton bo nu eje ha bi fi o mi do biblo e mi pe mi kan za wa mi pe afotongo mi me kan nu dagan le o mi na do mi do mi me odo asu al mi me odo asi o do jiro kondo kona la supa ti potetin tí o we me maka odo asu aboyin balance o mi na do nu kum lo jiro dandan me o e do we ni lebo ya kun ji pede pepepe agbon o pere do a mo me na asunu a me na asinu ado awon ti hwan yin e ka ye diyan akumo mejo me de a me we ni lebo ya kun ji pede nu we me balance o mi wa akwesi apakoyo mi na do no planet yo Neptune o e do ji mi na wa dagbe me ba akwesi kameto na lebo lido umo we me ba na ko loto sinde we me ba na ko permission de o e do ji ale wo ko do igese anzangbe o daragbe tinu we me ko yin nu mo ko ton kiko bo kan do mi me balance le lojo planet yo mass po Jupiter po planet mo ko ton e na so mo mi na ru kanjiro agbazame bo kan le wo tun lojiro mi na tekun bo azo si apakoyo mi ni tekun mo ni suru oni supon mi suru e we ndako mi ro suru ja onu kike na timbo mi na yira lo me na ndagbe mi bo kwi mi na zawon we kin gbankun we go mi me kayin won click le o mi na do mi dojiro mi ni tun ko lojo asupa ti potency of FIFA de kondo kode awajije de nu mi mo singiri ko debua nu e kayin nu taji o yin lojo we so kebe kuro nu kun mo je nu mepo nu e asuto dara titu do nu adulani tamedeji mona mon kun je me ina so dagbe na tin mi we me maka do asu aro we me do asia mi na do le kum lojo sun odo dagbe wa mi e bo mi na mo akwesi apakoyo o ve de bukuna de mi ro egbesi azangbe o no kala do planet Uranus so this planet mo koton ero dagbe wa nu novi mi to Scorpion lebo akwe mi madun kuto amina yin mi moto mi ka wa la mi na kan isi apakoyo mi na do eri damu ganji ni damu ganji ena zumo ina le formula ro ganji do agbazabe bo kala do ndo ko mi to Scorpion le dojiro egbesi azangbe azosi apakoyo ko me tin pede na wa mi de ko ragbe mi ton le ko tetin bo nu e kana le wo zon e dojiro mi ma yo blo a ovinu na abajuro mi do azome mo mi do dede we pe mi kana zan we kan ninu ko enego e we mi na zan nu ni ja ko dogun gba mi me kai gada to le o mi na do mi me sa itele kun dojiro mi ni tun asupa si potenti on kon do pode we me ro gbe chese ediyan akara tu kun loja ma yo blo a ko gi kana go sin izo mo na abajuro mi ba na yo mi ma yo blo a mi je kwa sumi ton kwa lo asimi ton ko tagba gan ina supo we me maka do asu alo we me ma do asia bo célibataire bo sagittaire mi na do no kumro jiro planet Venus so do dagbe wa nu e ba pe me mo koton egbesi azangbe lo bonu me mo koton ya kana pe yo mi kana tu lo jiro keke na ti bo mi na blo do po bodu le je anayin mi ton lo po mi to e kan sa itele mi na do mi do akwesi apapo yo mi na tu kumro jiro no e sin kusublo mi le no e sin afford mi le no e sin uzuka mi le yo nu mo koton eneti no akwe mo koton na jalo mi lu egbesi azangbe bonu ko ina tina mo kana do mi no dulu si apapo yo mi ni ten ko boduma mo ka du we nu khelule mi na du boda gbe na tin mo na ru kanji la gbasabe planète ka yo Mercure planète mo koton e lo de jiro e mi na me tadagbero aso meton si apaku bazo na lebodu nu kon ihumo we kwi mi na zanwe apoton kun we go mi me kai Capricorn le mi na do mi lo we vol di de kum lo jiro e mi na no ko ha asupa ti ko lebo kon do ko na tin mi bo fi fara lo asupa ti ko te ti mi me ko lo ko me sin de jira yo ko me sin na ibi voto igbe planète ka no ilodo Venus so ina le wa dagbenu me e Capricorn mo ma do aso al mo do asia
ben na pe mele bon mi mo koton e kan sinu kan je sutonji bon be sin gwe nenu e na mo jiro me de je khamio enemi kuru mi mo ene tu mi kan na wa ni Capricorne lo di planète Jupiter pour Pluton ko e me we pache no akwesin apakole o ero di daje na mi tara gbe mo ja akwe enale wa akpome mi gbon wu one won mi na tun ko mo lo jiro loko de mi na blow inu kiko gidigidi nu kiko ma do aiton we ma ba ina ho eni oja mi na blow tete na bo kan na wa me e Capricorne lo jiro la mena o kan isi apakoyo mi mo lo jiro la mena gbojo pede do gbe si azangbe amoni ezan vitamine meton le jan ina le bo kan jiro agbazare mi wa so si apakoyo mi na do no ko mo lo jiro nu wi wa to ile nu to ede asoru tele o ena so mo aso vi to ile keke na tin bona le bo bio ede me kan jibo aso do na do nu ko yi we kwi mi na zan 62 ni me kan verso le o mi na do mi lo mi me odo asu alu mi me odo asi o mi na do mi ko mo lo jiro fifa kan do podo asu ka si potentin we me maka do mo koton mi na do no lo jiro ana pe me mo koton no gan we na di ba yin do ibe si azangbe mi ka wa akwesi apakoyo mi na do no ko mo lo jiro an do lini dagbe bo lini ni na so ma kwesi kan to yo ene bo li do mo onu ko ina tin mo koton lo po mi ton le po verso le o mi na do mi ko mo lo jiro la mena no gan isi apakoyo no e me calcium de ewe ndu emi na yon mi bo mi na du oni nri asono hu ino le dion eyon bo mi na du na lu kanjiro agbazare mi kan tu kon blodio ni mi wa azosin apakoyo ni limiton le o no ele mi de bo yablo le o ni mo koton mi na pe obla pi bloto we kwen kanazan we kwen apoton kun we go mi me kan we vile o mi na do mi kon blodio mi ni tuno mi me ro pe chese e bo ma do asu albo ma do asia mi na tuno jo dagbe na tin mi kon do po na tin mi do akpa ni o pe bo mi na mo me na asumi alo me na asin mi bo awaji e na tin we me ka do asu alo we me do asi o mi na lo nu kun lo jiro enigbo nu kun do filebo enigbo nu kun meto ni gon nu akikule bo ne ni wuli bo no asu meto alo asi meto bo toke bo disa e na zo no fifa kon do ko na no mi 30 town mi ka wa akwesi apapo yo mi na do nu kun lo jiro ani tuno akwesi apapo ton ani aiteni do te aite nous noté mama era jajodoi mama era blabla ya kwesi a situ escroquerie o ero lele doe wa be kai poisson ko mi na do lo ju sport ni to ni wa do sport pe di ro ibe se azangbe e o anusin kege adamu kanjio ni mo koton ina zo ma ro kanjiro agbazabe bo kana do no do ji aso si apapo yo ani tukun lo jiro nu keke na dio ngre dio wo foto kanu dio eno do ngre dio ba wo foto dio nu ko eno tinu pa zo mo koton won so to me obo tun lo jiro dagbe keke na tinwe we kun akanaza wa 15 dame ora bita ndogbe lo polo komiton bolo ma gbelo tan FIFA ni kondo bi me biji. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!